Novi to dino to mi le mase no mebe wana me ngbale to ta flatie be egbe amejo le do de be balewe vato bon e di savadi mpopwa ejo kwasi pe do egbe aba akpare kwa me akwa nam ne neva me ja kwa be nyakom le bolane me ba ko ne me tesi no gomi zale ami ho to dino to so obe ku nami ba ya de mobe fada ne belao onti dodo voking be fada la yi eti dodo dia fada nto le o nyade le kolomene king boy mi blombe mi a onova mi a jo de money ame tutu gbato a amega musobupo enya kebe gbon do ti ko la teno tutu gban mi be ma gbon be ne le gbon bo e po mi be honvi alo nu manya to am be mle zo ameyo mle on ko na be constat e ko be o po be no ja gbon nya na no vi wa odo la po e be nu nya ke le isia ma un naicha yo nya megbeto asi ho de kale aussi wa o ma dajene o la to nya nya one donc et nous ado les si bébé les politiques be nya o me kaka ve korose de ya o di va to l'union africaine dia
adze dada dzo va le sugbɔ wu nyawo totoa nene eye na ame ke ɖe biɔ se be sidi yawo ablemi nyisɔ gba ablemi kɔetɔ míawo ke mi tɔ míabe dɔ dzia mi gblɔ na togoviwo bena ɖe dukɔ ɖe kpem le ke dukɔ bu ye va wɔna dɔ ɖo dumeviwo teƒe ye ŋutia ewa ɖo la ɖeviwo mia togoviwo kpo be togovi sia togovi ɖo la nya be ye ɖo la wɔ etɔsinu ne togo abatite ne nyawo ba ɖo adze ɖaɖa dzi madzɔmadzɔa ba yi to ne dzɔdzɔnyenye ba va sedi wɔwɔ ba ɖu sedi mawɔmawɔ dzi to mahɛmahɛ na ame ke le wɔ nu daka ba yi aʋlime na ame ɖe wɔ nu daka nke se agblɔ be woawɔ nea woawɔ nɛ le kemi le pompo ya mia nɔvi ɖewo le prison lo ne wokpɔ nyako sɔ ɖo wa ŋutia wobe wonyi nugble gamenɔtɔwo wokpɔ sɔdzawo be dɔwɔnu le wa gbɔ wonyi wotɔ zonu koetɔ amewo le gblɔ bena ɖe yewo ŋu wɔ nuwo ne yewo wɔ nya wa ɖe no sɔ esɔ fiɔ yo wetri wo ne ya wo ŋkpɔ sɔ esɔ fiɔ wo nbiawo dometɔ ɖeka se bena ɖe nɔvinye leke wo la te sɔ sɔdza ba hɔ nu sɔ da ɖe ahome ebe awɔ fada ye ma te ble wo ɖe jumelle nuko sɔ kpɔna enu le dzidziƒe wa mi yɔnɛ vi fɛn be longue vue be yewo kpɔ voa edu ya me ke mi lea ame ɖe asɔ hu plaque me le dzi o to sɔdzɔwo dome etu le si le hua me ame be wame nɔvia ke vɛ bea n vɛ do gbe ɖa le fi ke yewo datu ɖevi wa lea nfavi nye ŋkpɔ fɛn vɔ tsɔ egɔmi be ɖevia ɖe tɔgba ɖe le funua ibe ibero edovi ke le funua me afi ɖe pe yi ƒe ŋgba le ŋuti o ne va ŋkɔ la do go sɔdzɔ ne yia ela ti si me la ku siku ibe bero funu yo datui ehua ke plaque alo nɔmba mi le dzi o wa trɔ to sɔdzɔ dome kaka dzo nkeke nene yɔ o ŋkpɔ le vɔ kafla lo ne ŋgblangba va ame ɖe kpo lo enu kpɔ be la va ame ɖe kpo agbadzo o ma ve etsadi nyawoa ɖe nyawoa wɔna mi ablɔ ɖevi ne nyi be ministre be vi yo sɔ hu ke plaque mi le ŋuti o yo datui nenea est-ce que wola bɔ nu si gbe ɖe ko bɔ nu ya le du amea ɖe o le wɔ nu me kuku ye wole nu me kuku o bɔ nu ɖe dziɖuɖu aɖe nya ɖo ko be yele wɔ nu me kuku ye nu ko yɔna be enquête enye ŋgbe o le avɔ ɖe edze be ne nyawo va ɖe kea ɖe nya fada mi nyi lo nye m le dzi dukpɔkplɔ nye le dzi ga m le dzi bena ɖe wame nɔvi ko le togoa ɖe ke woe nyam dona go dona toa ɖe woatsã ɖe togoviwo nyi dzena le wa si no do bubu wa ŋuti kafla ɖeviwa ko datu agbedevia tɔ ke ɖe me o de ba agbede ba wɔ ato sɔfiɔ ma m le po le te nue ɖevi wa kpɔa no la wɔn de ne wɔn ma do ba ame ve ɖo gbime ne ba ƒo dudzo ya fi ɖea wa datui wa nkeke ya wɔn kpɔ ame ke wɔ nu sɔdza gbogbo ko nɔ mɔ dzi nkeke ya wɔme be wòa kpɔ miabe dede nɔnɔ teƒea wosɔ hu ke plaque le dzo asɔ to dodome nɔ vɛ wu ame trɔ si dzo wɔm le o no ne nua le nenea ɖeke mi la te anɔ dua me ku di fa fɔ. Míagblɔ be nyako le gblɔa be teƒe voa le dugãwo me ŋutɔ tsã taflatse gaɖomɔ ɖo dzɔna ne wotɔ nu me kukua exɔna game sugbɔ ke ŋgbɔ kpɔna ɖo ŋuti nyuie ɖe ne. nye ŋgbe o fifia ɖe meke Anselme kudo dutsi le Dapango sukuviwo wobe wodza wɔ enke tir de sommation egɔme be wodza datu la ya me ɖeviwo ne si dzo kpɔ amia be sɔdza ko xɔ tutu ɖo mi kana ɖo wa dzia womunya vovototo ɖeɖe ko dana tu la ya me ɖeviwo kakana kudo li ko la datu ame agbagba be la kpɔa bo nya fadam ni nye mate nɔ si ami na nuke hɛ eku va me ba gbedzi o ɖoa ƒome wɔn wa ɖe o tsaka sɔ yi mavɔ nya fada mi nye ŋdzivi kpɔ iɖo am tsɛ nene voa eke ŋtsɛ be nye ma dziviwo ma wo yra ɖo dzia ŋɖo la kpɔ ɖeviwo kpata dzi ye ŋtia ɖe ne mi le dume kpo yo wo le wu ame nenea enye fada ne bɔ nua
maoula biome maoube se beni ben gbawame nyabe se noa benare la vie est sacrée inviolable ne nous le jo ya mesia me le bon moi munyore les gars na fi an kejo nyonde e bank be ai hoga ona be gamesola de ya moto watu banka ebe msu jojo ipo yi soja bousculer mu wiolo mu datiolo e pou quoi mais o da una soja et président Ghana to ayonyo noa so Ghana be ne driver gbedu le ke ola enu ola no joni ne kwa amekolo kolonyo ma hogbe afa kona doa des vieux couilles ne hogbe ba globé na de e ya yim le d'accord ne e ya ke joya into et trois photos me be udo la po no pene bi o patami avec président e kaflan que o so tien Amérique nya me kenya d'accord no mais que nya me ke de vieux que pour be dilo d'accord no donc ami o patami avec président e djebene no le dafide ye du me vieux le nye de jojo nyinyi tia ba kona gbeji mais ben noa Alexandre Benalla ma me kobe poa mu wa me cha me kobe poi mais ko do agba mene le France mais mi poli ke be va hier no vi to dino to mi le mas no me be wona me mi agblon be nous subodjo on t'entend la peine me de me va y a ogbonbe nous porto agbonbe plus jamais ça et nous collège abe ngba agbeto be huma gba Côte d'Ivoire et ta frate agbeto keminia enabe enu madu kado mo jona et ya nous dodo là devia verbe là devia verbe a oru ko le gbonbe enu madu e gomebe nya nyem le tepe nya ikpo tepe ndo to devi ko ameko tepe ga keme o wi o nya nkpo ga me yem le bon nkpo tepe ne ma te di da sebe condition alo circonstance ya me ou de viol et kaflan zade arrête de la home to ya na fokuvana ila no de viol no gbe kwa me de la so lanu manyo kwa et là le considère que nous devons bien bah elle avait quoi belle noviasi et ouare mi agblombe jijia yenibe ndekpe ngba wobe mi ade mi novio ba gbedo mi ate no ma obese aji ano mi abe do abese achanji eyewa do agbere pe nkwasi ude o agbe o keke asi hohole wasi vari porin ko na to vola e yare on benare nde jo o dandera ya mepoa nko na be bal perdu à l'onde vers lors des viola des via o DJ kaka DJ nkuvi ne nyere datu nkuvi menela et tout pe ado tutu mene be pula no yare mi mate si amine o nya fa dan yin mate si amine eni honton keye kaflalo ne nkpa le fi no la lendo nti a ten lendo nti e gombe ibe mudola yinene o boko mudola yinene o de vieux ba gbeare yawe la twenji c'est sacré c'est sacré voir nous que me pour la ebe nyem dibe mi agbado vvcc pene amokole se bien kobe de via neni mi yona mi be mi adenume egomebe société civile neni fafa donu meto mi be enu masomaso kele no to amea anti fafa ne va ne mi gba no senya won ko ebe yena mi le don se mi be mi abe azon le wa ne bani azon ke ma no akpadeji agbe akpade tade on to glezade abe politique towa akpa ve akpata be yum le se wa be ona va amesugo le globe se dia ore ke be se dia ogbe bile amega fodo eta gbe fi be alo o kwa mi do anigbana mi da fodi mi jani akodo to va mi se dia ore kayo hiki ke me mi le fia togo ni edu ke ntola de edukwe le hiki pogodo me la no e de kabagbe hiki akpata so trozo kope vide ke ye amesiame tedo novianti
que du de pem toma bavate so de kabe ya nu ke jura ye lao e ogbonbe e du gangan alo du potobe tepe noto ko UFIB groupe de 5 kudo Union africaine kudo tokeka ko ya mesia mebe dasido enu kele jole togoa yo dasido ji akodada se ope meno toba akodada ke veme yo dasido ji amoko we oyo oso c'est au président wa ka flami america yo mi ameve wa meton yo ya me gbogbo won be nyako le gbon kudo ekeye politique to le gbon kudo société civile to ne mi kwa mi se kwa min le blon ne mi adokobe ke wande le kusenge la fidea be nu ke echo ye yo le kwebe muiro no me ke bela iro jube amo kiki o le dasiroji kaka mi le fefia ndibe magblobe fo do ben pour bele poa ele si bebe mi chakudo se 14 les soins liquito et debe no menen encore société civile mini na mele le miame ye se 14 yobe ne yo azonzoni yebe ya yebe jenai voix les sociétés civiles des champs organisés ndé be yobe mi azondo susu yadi yebe soku mi ave tarodi no ye mi zoan ongba chaka no le mi ave doame nu chaka ena be mi mle se mi ano no ngom mi o mi ni e du me vibe popo be mi ano parti politique radio e meneko mi ave zone jo le CPB ne du me vibe CPB mi le c'est 14 tordi nene ode e gome be nko yo na be standard énorme ça dit be nke do la ni nu agbon et nous que jesse et pour mi le blon ne be c'est 14 torchon le blon que jesse e be va diwa no noa mio mimle et mino accord secret allo et mi signé au mare ku c'est 14 be mi la no anti non ne no amunyo kwa mio mi do la gbon du me vi o mini et que nyona doa e mi la gbon que be le nenia elle be vovo toto dodo et donc les miens société civile si kudo parti politique owa mi anointi et o le globe c'est 14 to mi gogo kweto mais zeton pata mi nglo na unire be mi adogo e kafla zade ne uni ba gbonu grande le dotoma le bobo nyenye blibo mea ma bi ebe ne ikpo wa be fike o khona o male abenare mouvement des forces vive espérance pour le Togo nglo zetoma munya senya mi la gbon le moadio voilà on va tout américain dit da fois faut dîner be mi nglo ma zevevo npo ho mi olo ebe nya o ma ira 320 mi trongo ma zeton ke mbare pompo yo npo ho mi olo fifi ane be se 14 chami nglo ma ne ya ho mia mi abiti be du me vi ne ne go be mi to se 14 to wa donc on dit be ma trova e nya di ko le globe ken boy ne mi ai ne ho nya le adegina olo o fafare mi bio mi aroko sebe nko npo hoyoa na me ame velo ajre america le po ebe mi abe wona ejo soku alo mi abe npopopo jo soku do yokwa moko le linya ne minene ba mewa ne minyan lonawa mi pobe olate do enuko yan onto le glombe réserve be o glombe mim le do confiance do mi anono di le toam mi pobe la terre dès que méfiance ça va fa e ne la gwate hen va chande e kengboe ameka ho dona robe kengbo la ukokolo pe na sine no na mi mone mi agbo ya ke nyan kenchi mi yodo nene ke mi ngolo nuna chancellerie allo ambassade do mu yomi ko yomi ami le voa mi yomi mateva no ponupo ke to vona nu kenyi du me vibe jenori si be fi amava no gbon le radio di be obe nu ko joa
et nous oignon mine quoi ne akpo ne nous amunyo wa maglobe nyo musogbori ne nous anyo maglobe nous ya enyo ha me vi potio chon o la be nyo mi la de dogo fo ne munyo wa il a maglobe munyo yentia o le glosser de a obenya les filles bese de awa glissé ndena ko toima mi o plutôt que mi va hier nous 4 septembre ne se de awo tonto la do bubu anti o la globé société civile que gogo yo que yo ponupo e yo na e monu popo alo kakano di benare akoya enu nwe ko le nke yo nto yo nglo me la verme o la yo mi lo me doit mi dogo we fifia est-ce que o donde na mi glissé mi o mi so enene o mi so ko benare et duko pour lamia o chanchan ko weni be yo di be wa non government a bazon les ont dit doit duanto du me viobe nko le dimenawa om so do dom nke lenyi CDA au ku Union européenne be problème ni benare o dota togo be nyame si bebe dunya gbon ha kele plomia kudo titretiti dunya gbon ha be nya enyi nya kele to ame aje enya kele to ame yenyi dume vio ba he dada la misère noire wa ba ya dudu wa be dolele e gamakpo ikondi akpo ga ikondi inko la so doana wa mulo la kufata wa be school be nyawo wa be gadimo nu nyawo wa be gbesi agbe ba be nyaware so titeru ameko le plomia be nkume be wa kwe ne wa 360 ya yenye forcé de o chava do teme et de du quoi dangbe zon du quoi dit et namon popo government be des on et donc o khosebe problème politique politicien et voit du code le ngengeme wan kele ni be mi kwa be ne o potole et nous les nene agbadre le ya le kpɔɖo me mi be yo société civile abe kafla Amerika be ta bien na yona be ta te comme ne mi to ngbodo me viria de biado koso alo me be kapu me viria ni na mia et nous subole que o problème fia tambe mi abe khaya eso jidu do agbo wa we legbe nous quand dit mitolo les azonizozomea nous quand dit mitona si ne opposition allo amoko et les bombo on le produit de nous les sociétés civiles et donc besoin de amibe septembre mouvement de forces vives à odi va et grâce au sous le mouvement mais on les et kengbaye mouvement ava over do mouvement et nous ko jova yare nkawe société civile to blombe et du ya mekemilia ka flambe ne odolo defia be no ja okokoro pe na sine o blombe ne avakole kokoro na wa mo so na zi so danere alors nous ko jova ye do ni nu maye mayade nous quelle société civile a bonne opposition les sociétés civiles blondant opposition alors be lui ya me afoya ko dia be munyo be no de afo de ke ne am kengbo wato dialogue di février be vaya to je no to blombe opposition ne jagba mais ça mene ko civile do e be verme no ya be no gba vele wedu de chambe no abiji wajo chan gba biji wajo no na nyi no agbele ne akoya no akpotane ejijia obina jibe labiji lajo zegbo zenene de le appel nous popo no alo bi appel nyanyo no de no ko jovaye le mi yimbudo me vile ntocha bibi no ko nani 2017 et à mon pokule me ko de to kala kanani babane pour moi sojoba agbe ileme civilo ileme nuka ogbona amo
Non, que les filles, il n'y avait qu'un société civile. Alors, Doumevio be popopo, ko ni Doumevio to, wate wodoa. Et debe, wano na nyanya, nana nuit toi. Ole kwera. Et donc, elebe, ko gwe to nyao me kuku kwa. Wano de nyao rogo, no de nyao rogo are. Yo o dasiro dia, nko ogbola, wazona rodi. Et dit au société civile a mis les dons C14 dit allô, mi a groupe y a qui a mis les dons C14 dit. Ma sok bo de mia ko oyi ko na krik bovare. Kaflan lo. A me gan honi. A molo a moi school ou mi a me gbogboro les sociétés civiles mais. O do nte pe popo omi. Ko yi bobo a o relevé de conclusion. O ngolo mare benare ke yo yi fia nous ya reke yo gbon ya mesia me gbon do di be nyanya onu a yo gbon ejo le si bebe wa kwato inu gbegbo ame ya chala gbon ya to fi ame ya la gbon ya to fi nke wo ye egbebe nu keke ya wa me gan ho o la inyagbe yo ma nlo ma so so nko gbon ti o ni so ke episcopo ku muslim to so boro pastor onti yo yi Ghana le Ghana be président gbopwa mi po de o ma to zeri kan ko ve wo gble ne yibe parti ko le inwa gbe on le de o ma to zeri ka wa no nya fikeye enwa le gron le o ma nke mi be mi agbon so wu e ke jese mi o mi po la gbon ke jese le nku mena mi e po mi la tek bule fifia enu vevere lelo il est nibe enkeke ko me mi le fifia e gba le vevere benare meko la no ponu poa mi gba nani ya no gbrobe ame adudi ame aolike mi ne bio mi aroko se benare fike mi le gbea togo be dukwa le soke gba na me le pays que me mi ja jea eja yin koso ou peke mi dongbea amele bio nyefia bebo ja nya 500 personnes les Togo cellulaires mta on suivre syndicaliste ani so syndicaliste avec blombe même BOT et chan du fin mais nyoro syndicaliste a les réseaux sociaux dit nya nya o beleto voilà oh interviewé avec pincette oh interviewé gazette de logo et nyampo panen tatie moi du quoi en toi mi du fin subwe e wa ya amerique ma tebe mdaje mi du fin kaka fiko be mi ma 20 a mi 20 vo vivia ma so kemlo e gagbogbo ko mi gbazan so nyang pobe nkeke ko le nkon ke mi dola we be mi abi a compte government do mi a du me vi obe gai kafla ze andre ministre de pe be fetu ko so na ne a ye be jolenti so akoda da benyo odola nami akonta observateur ko va me ke tout fenao ken boy et nous les dibe yo ajo no si bem le tepe o ta flate le joabe se noa do noa o akonta do pele se o pe menoto biona akonta do tu me jota be o obisia o bola o ya de PAME a obola d'accord ni ala ideke o kwa konta wan po deto boye o so daro dutopo ye mi ameko ni société civile to mi la nani denti ahlen po kakaka ayo amebo ahlen po kudomi ye mi la trorura government agbo agbonbe e ya mi gbon le fie vo am le tepe oh ta frate nya bia po mona mi anto ke mi le société civile a mesan owa moko le mesan owa e mi le akoda pe le gbovade bio mi ave bio sebede obio se ope minoto sebe ko akoda dabe no akonta ko nama je minyabe o na nko ya ngbabe question directe au gouvernement ayo ministre va our massivement me ko wa kunya me ko ke wala nyobe mi ate gogo comme house bole mi abe ramia mi ate gogo mi abia obede aha ko dada ko na nyiva ya
ko te gogo se o pe minotaire de contact normal et nous que on sort d'ado do amener du mesure pour nous sauter mi ando ya me mi agblombe soke bana mi le sebe cour constitutionnel là na a contact poter ne se o pe minotaire ba kokemida mi a aussi des sociétés civiles afike mi va do ebia dès que mi pobe dunia glon la de son dos alebe ahidada be nyakile ogbon be mini politique be nyak bo ni togo be nyon be ahidada e rotepe subo de ke yo lawo o le no anyi gban be si la de ko lawo ne nke ko gbana ne enu atododo vivi ma don ti ko la na mi ma gbon be ne nu ba dodoa me ko ni akametiowa no di nyatepe ku jojwenyi doan ke nananti fafa enyi nyatepe ku jojwenyi on ne sigbe on to son la ho me fia ye on to na nya ona sron ko de e vi o chon va nya bo danaje la ho amekea on wona nu jojo no gbonyare na sron we fia won na roju gbonyare na vi won na roju o la nyi to pepelo pono munya owa e vi wo la declare donc a kengbe pomere me ba fa nchi fafa ku jojo yin ne de vide le po wonde po gbato me be yin to no munya owa never le do pe we aden e chala te ba nglo kon roju donc a nkenji be ma gbonyi be na re de mi ayin kware nya ototo ne khotepe ku jojo yin ne mi ayin chi fafa me mi on chi fafa ko mi le di nti fafa ko mi le di e nyen kare di be la nyi jijo na mere be du ya ne photo yin ti emi gbale oyoyo be na re mi a son ti fafa be mo voile nya tepe me no na mo mi a du me vi obe ne mi a ponu poare no de mo na mi a ponu po to you no to lagbate do kame 91 09 71 96 61 58 no do no amea mi de kokube wa le monnaie wa be fin de mois ale be mi atese wa be me nyode allo mi dogbe Pagwelo merci bien benko onye Martinet Adjeklo fada la te jesingiro Sofika actuellement me yo Solomé merci bien wa Edo apina fada ejesim kengbe ne ba so wa ho to chan mate gbe school vi mine so di ne mawo bia jina mi ba avuke me o va dita ya George nanya parce que church tomati na nyila no po mi ya la so ku so choeju ya tete ya barabela la mine ne agbe tombi o chama o ya la va bien on que les jura le ko cho le puedo de o le nia du me vieux sur les idome amero kakana gbegbe o le pe fu le prison il y a bena enu le hojina wa cha you therefore enyami pamila nani enu ya la no leke ya lo pe fu ya kaka la so ta la so koyo ma o cho le kwe il y a réclamé ou la bâtie glosso et opinion internationale bon ça aussi dit à Otoya puis de coucou tous mes yeux ne boutamelo donc il a signé pour le moment yoa mais d'accord 91 09 71 71 alors 96 61 58 58 mille masse non mebe on a mais tout dit notre de les camé allô Allô, bonjour. Bonjour. Mdogbena Fada Bobutolo. Fada Rogbena, merci encore. Oyana Mbesino Rock, soit du Dogome. Ok. Sino Rock. Soit du Dogome. Et non, merci. Monsieur, me va y prendre le Fada. D'accord, me va vérifier là, ça va, Ebea. Mbema bon, ne Togobio, non, Seigneur de Bélé. Et nous, à cette date, nous avons Togo Union européenne, maintenant Togo Maman, on garde cas,
c'est bien hier et pour la Togo venia ma Togo vient au théâtre galema Ouganti yo pour tout alléluia amen do voilà me dit ne vraiment ou vile ne c'est vraiment ou vile là ma ou la te jagwala nane la Togo violo ne mi ate konu so ye ya mi abe journaliste. Allô? Ah, on a mis un noir ami volca pour mon vieux mené. Il y a pas tout notre de calme. Allô? Fada, il y a que tout notre de calme. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. On m'a tiré radio animateur c'est Bewa. Ok, nous Allô? Allô? Et nous sommes sur Sangela. Il laisse bien Rolon. Yoshua sur Sangela. Yoshua. Ah, sur Sangela. Man yo fada se tu ba ma da pene fada ba. Kuro le avu kolo wata. Ba ma ba bi esebe. Avu ya kolo wa nyamero wa mse flio be nyamero be choti abe bu halozo ba do be ha. Ale be fada o brema no kudo asambieto on pona choti adoro choti jiware avukolo ware pastor do chan oyo volunteer na toro Togo ya kenye musi na obe nkole obe habu si j'avais quoi tiens banimbe on se obe na to ja kutu mitwe eni conseil le président sare amo pata obe habu amele kolo odore tu me jola tempo et tarani kole diama Eyon mindakpe mira de mobe fada nedo enya tia metonti kengbe mi agba ko mebo nya to ju so ame patapata di na be nya me vepoye ame de to va mele globe manyo be Togo a jamo no trova problema mdibe ma grona Togo vio benali mia Togo wa vundo wo so ho nke mi yoba indépendance à la nami do kisino non ami et ndo le ami ngba no gblen et djebe mi abla le di mi anya benare denigba mi do la tui muni le hunya homme muni le hon bia mo le nya ototo jojo ni kunti fafa me amesi amene o chanchan government me lo parlement lo juge ni o dumevi gba lo ni o e church to ni o wo chanchan na so do dormi so ke matrova e nyako obio lakpaya e bon nya fofo martini e nya e kudo amekele gbon cd a o mate wo nyawa nya nkpobe e mima popu azun e cd a ku jupoteo va $1000 kan ku menobe leko wo ku mia dumevio abe munyo ne nya ova mia twe leko we wa munyo ne okpole ke o le bionya amegan ke no tana amekova kwako dadabe nya ogboa leke be do nya do ntia ka flan o la bio lo ko be o ne ame ale Niger le be dumeare e la wele kia wa mi agblombe ogblombe leke odoto me alwa yo pone na me e de be mi Togo vio wade mia apprendre bien responsabilité gombe mia ni dumevi ke we e doabe nya kami muni be ne cha egbe po 1 million de quoi ne cha egbe po 2 millions de quoi ne cha egbe do a senande quoi et le bien commun a dit à monsieur me benyona et la demi fifia mi le bios bena pastor le mia mema mioya les mouvements des forces vive espérance pour le Togo pastor le miame et imam ku muslim torchon le miame bon mi le bionya so kuro pastor enti tohe beni todo porana miabe du plotoa anyamate do sena pastor be ngba potoro na e du plotori e nyento no biombe ma potoro na du plotoa sigbe maudo la ma potoro ne kwe ne ibe du plotoa gbebe ma se o aya nyabuye donc ayem nyanya ke pastor ke benko le yua blonana du ploteur voix nenibe ele mau menyao nyao ya nkane jiben ke bela blonana du ploteur ko nibe nena ne douame bafa nena jojo nyi ba du fiole douame
nenya nya ototo ba to ajera lanti ne ke to ba se du kwa begbe ngba do to ame okoko tro de ngba do to ka flama du ma du topo yi to ne ke to ba se du kwa begbe nya nko ben ke bra te glone wa do nke de fule nke jova ya me nyibe du me viu ke o pompuro du ploto agbo o pompuro government agbo wa merikwen ke ndo mena du me viu société civile to ogbole catholique ha me agbole premier to ku methodiste ogbole muslim to ogbole imam ogbole nyonu ogbole mi gbole G7 ogbole wa amerikwen mai na mi o va yi Ghana amerikwen ke ndo mena mi o enwa ye munyo no vi to dino to mi le masse no me be ona me fata ogbole ale zande avait relevé de conclusion. Relevé de conclusion. Mi nyagbere, nke mi ve gbulare. Mi ngulele nyakpo me adedogo. Akpa vovo wa glombe nke yo gbulawa. Funu e dume vi onya na fike nya okwa jera dale le nuome. Enyo keye enya ya todia amuru glombe la nyobe société civile to wano politique to dome alebe wani fafa donu meto voa eva ve mebe on demande société civile tobo wano enwame ela nyobe nya trolita tantido de alebe elo possible ndo le joke la pa ver de me comme le non nya me na mi enudo le no rawlame nene be les écleux ndole non wawa me nene be les écleux nyemu no le joke non le podin me ko bo ya buja gbova relevé de conclusion allo enya popu Conakry enya popu ko la de dogo be yo ya enuko yo gbolo ya no dikedio dasidwa mi se kaka mi le gbo nyanye se yo nyana me bu se wa nyanye mse parce que yenana benari du me vio senanya no senya kwa o latin so wato so borinchi be onu ya ke mi ve ware mi don semi e mo aye won yenyi mi abe jiji o won ke mi ve wa mate klomi nko do de ke kule kenti vono ngbro na nyare pe wa le ke mi adu me vio mi la tenya fi ke nya walo o la ba se ame a chala glombe a ke yo ifunwa yo lombe ne ogbopo yo la on keke ameton yo la ngolonko yo gbopo ame yo va gbebe yo mawe ame yo chala be yo ngbro nya wa pok gbere o yo glombe seni abeta me adubu meto la va ame neutre la va kule ndo nya o pola no se ame si ame e jo le ti gbe ame si ale don avoir so le ye ba pa ji nene no de nu logo mi a société civile a ke mi joa sigbe popopo nene mi glonzereka mi glena comité de suivi a chanvenade no na mi mo ne mi ngba no no tepe aponu pocha wana mi mo sigbe nko na be observateur ya son kuvi no pon no so to no senu ale benade e so akafla zandre ne unire le daje ne se 14 le daje ale mi anya vo nkele mi abe duame na be o do tito nke mi obe société civile méchant yenye yabe obe société civile pro opposition société civile pro parti au pouvoir a dit be o ma e doa klu kaka du me vi ko la gbado vovo ate novo na dunya gbon ha ponu po o gba ma wa chan donc à nous les sociétés civiles mafia on la be a meilleure société civile ko nya c'est 14 ton a meilleure uni ton nkani no ale gbegbe no ne société civile la chambre so isenia mu société civile meton to la bo la chambre o la be parti ale ke ne chance société civile meton le cas a meilleure chan ne chance société civile meton le cas fike vovo dunya gbon ke mi le dia fike be gbalo parti politique wa jo va nanyiro société civile a dia c'est normal o donc on a mi be les sessionnois société civile be agbonuklado tocha obole dunya gboro me esogbe do be do la yinenia alors nous le dunya gboro me chan do la gba la te gba do ní société civile les quoi de nous sigbe mi so famille
banane nindi be ma yo encore de ba ve dia me de be nko ina yo so banane ablajo elle parti politique o yo na be amango ame elle a été dans la société ko yo na be agbanu tu via me bia e ga be société civile allo du me vio be popoa do kutaro jinube wa a dire ko dinamo stratégie ye o so ihona e du province bere voa oni du me vio be popo que l'inteclere mohehe be anodon kun ko je e jena se jena megbeto be jena kweto yodo la wole douame fifia ne amere les partis politiques de me e be va société civile de me mate so et sous que les partis politiques américains be et yo avait honse ne o akpolo doa asova azia modi les filles voix o mate gbonne be ke beni dume vivo beva kabanto le bouda les filles voix au dolà non zombe nare ngba chaka no ngba jova so société civile là so wo parti politique ne be la okwa no nyero da ba yebe parti politique mais loi de et société civile allo dume vio be popoa et dola ni dume vio to que oui o le wodo benare e se o wa zonrodi jeno no po me vava nke sokudo e vovo jonya gbogbon nke sokudo e seno nke ni dodo nweto ke la na be duaba yinko wo wa nonzo ate glone ablina megbeto be jena vovo ota yeni doda si kere wasia meni be wava no o ayegedegede be yo aso yi abe honse aso klo duvoa wajo no chaka nkeni parti politique kudo nkeni société civile munyo ejebe mi 360 ogbole na mi l'ambassade d'Allemagne meke khomi le funwa ebe nke gbade na funa le Togo enyibe no blanc société civile au delà trop bon be société civile pro opposition société civile pro parti au pouvoir et politiciens no tati mi adume viu wari ne mi ocha mi aso mi ato so pe wato ne mi adezo bon ngba dibe yo aso mi so wo wa be kluvio non vi to di noto mi agblombe le koke veve ko le Togo vieux si a so kaka gademia eni réforme constitutionnelle institutionnel kudo institutionnel o mi agblom réforme ko de wa be akpa grand to mi abe Togo vieux le ti et mi agblom ko be to ni agblom politique to ton pata audacieux dire dès qu'on la wedo apoyer nous bien mi bere c'est peminoto ola non asidi sandeya et nkonweni nous veve que mi société civile mi kpobe ola sodo eto me alebe akedede kudo adukulu do adidi ne Togovio nous kola wa ele o mo me voe l'émission attend si ton de dynamique du matin l'émission constitution et expert constitutionnaliste sénégalais et ngolonwe c'est dans un temps de rogwe et kaka miomi globenari on ba be kokokwa e ya chandola no me ya chandola no mo no poju kwa be nyonare ni wa gbe so meke va ngolonwa tukara me mile yo di amekela sonya me na miare no so enwa kware ne wa be 360 obe ke gba va be government ba 360 e gba henya ve fifia enu ke mi o mi la gbon pe mi na re e wa ke ame wa gbon re e tukara me mile e mi on to mi yo amobe no pero mi anti yo cho o so no aso mi nya no o ke ngbe gba yo ameburu ntia yo gba zangara ya me ame wa mbe va onwa parce que e Togo jonadine yore e va onwa o tu fene piko pogalo se de awe tu alo mi awe tu de pepe de ami ave gala ye me po do anegwa se de awe tu chami jonagare se de awe fifia e won la gbajo so dara pareka be la gbajo henya buva e se o peut maintenant là ko o be o le chan fifia
o le chant mi ma te glombo d'accord na wa ne amere bo d'accord no cha mi ma donya o voilà ne nyawo wa wele ise o pe amere mi amira glombo ko po gomele akodada be ona ke va aimer le 20 décembre ne nyibe wa wele ise o pe me nyawale ne mi a contact poter ne nu commissaire be ko constitutionnel la ne esoke gbana ne ve me ne amokola nanya dodo ko mi be le veveria e be coup constitutionnel ko le blancha nyabe ni keye o la gba te va e chanji edwa o gbolombe na wa tro we o no wo de po la o de vo me de la do peji be anyo o hoho ndolio e ja do peji fia o hoho ado na pe akodada do diva iko henya dondon va hoho ke gbaja do pe aja npo be mi ka do ji be ne mi be ekpata la no wo ke gbe mi la zondoa e la nya wa o nya yem le ya bia pe lo yen le gbon na de e pata la no wo voilà nous ko ye au moins mi do jesi do bo ni nu nue le o maya ke ese de on tong lo gba so afo pu idangbe me ale nu o ma te gbon be glo wo ne wa so nkeye Sénégalais wa ngolo a troisi a we ba va ya nu wa se wa o troisi lentivolo ezube egbe agame lilimi vu o troisi mi aso ekije pare trasi sointi mi aso asi tro ke ti dudu awo sointia ne mi ayomi ne mi aso do nkume na mi kengbe ne game abasu ne se ope mi no to ava o to sointi mi aso do nkume na mi nous veve toile asi tro so no ntiare ne veme les fidélités beji no nan ke jume vio dia beji no ne doit et nyambe wa etu karava joyamo doit ele si bébé o ja 3 so no ti voit o ja 3 20 so ntiro debe et la va henya dondon va no la 3 so ntiko pale no 3 so ntiko Amérique pe mu le Togo la globe ye nyan ke le jo ye jo ale chaka no 3 so ntiko le nyao toto kudo jojo nyinyime mi aglombe homa ke mi poa et nous que espère wa yo so do to me le backpack 90 alors 95% so do no so 100% ne nyawa ne vola kenyi be 5% ti o la va donya lo oh depuis dia ne o espère wa to ava et si on peut me noter na nyi sigbade ko le gbon fia mi abe se non to ke 92 toi Togo vieux na nyi ngone Togo vieux chan nunya le wasi ke no ise ope a meilleur ya proposition o la kwa de ko la o sigbade ke o le gbon be ne ba ni nu ke la do tu me vieux dine enyade pe ngbadon ti no we le jojo yin le jojo me ne ko mi adugbe dabe amoko jave nanya wa wo to le jojo yin ko do nyawo to me madu ngba no emo voix que yibe roma wa le o yana ndebe document de base que roma wa le voix gabu mi amila te pe mi ne mi adan kudo me ne mi acha mi akpara bere o ne tortore la no ntia du me vu que mi akpata mi e mi ami sodo mi adoko dibe yo du me vivi ni be do alebe ya sok pedro acteur politique o dibe ne mi abe jeno wa wonti dodua na me ne susu de le ya mi la gba de dogo yan kele are ne ndele lo de amiangbule le mion mouvement des forces vive espérance pour le Togo bois et c'est un peu maintenant là que oui au chon yo c'est-à-dire au nom yo au dakono yo ko dakona ni so bon 20 décembre va ya bon ne wa chan yo nke nyandi be magbura yin benare e ongba susube yo don ko yana be légitimité e ko be nu boñi légalité et c'est aglombéré mi we pepepe bon et c'est on la te manipuler
vo esprit que no anyo so ngolo se a bonbon que no emea nke mi le obe légitimité ani be me ko e blombe o le iso pe megbea no notere ma o ben kume o notere wa be ditinya be nkume yo poto go be du kwa nyanya wa nu do la pin fifia npe won nyam le dogbera be ne trozu nke la nabe o la wa menu do no nyam egbeto nu gba pin na o wa o bunde la megbeto nyi onti oka se o peut me no la sans légitimité a ne inde wogwea ne webe dukoya ngba no klodiko ne webe dukoya ongba de tuto kwa agba dame devi kele be ongba datuko no webe dukoya re mesi amene posi tete banu nyembe ndudu esi banu ne webe na re school vide pe ngba no nde mesi gbe koklo kpo nene abe ile school ne webe agblede to ware wachare wabe jena ba suwasi ne webe mi abe se ashuare ngba no podi gongon nene ako vono yare agbopun la mese yimbo no so dobu ya o ma pota ne agba plebu le kwanji so pe togo vi ko le plodu ya nene la te konji le toko ka flaro ne ngla no so kemlo nende joro mi abe du plo ganji le fifi po ola koko e se achu toko en tout cas mbio roko nyelo to di noro chono se kudon voilà nenyi be la mo le di du do me ta flache e ke o ina konji le toko ko do wa be vio ok ni amo le di du do me ne le gbo no a se ko npo tepe le gbo no wa nu ko le gbo a eni be ta flache ni pata mi nya no nwe nous nous là no dromi mi no we mi le ituta konji ko la ni konji gangan ono mi ata mi abe tume alebe ne enu joa ngba ni be ituta pe o la no ko amoyi kado mo enu jo na pate mfie mi le enu joro mi abe dupo to bubu to ya demaji o koko eleya le ko so gbona mi ro ne konji gande de ku koko ezereka so yu wo so intensive na ezereka tanyo mana ina miefia ano potoro na abepotewa on koko eleya est-ce que gbona mi be do konji kengbe enu avec blé pa nu am fiami nunya ne mi atrasi so nuntia ne mi kwata mi anon la meseme ne mi ato wa no agbere mi agbo didire ku mi anon wa no vi to di no to ni ya do lo tene egbebe ma se no me ni ma se no me pate chan ke to no ve mi anu mi wa père Marie-Pierre Chanel ne la gbolonya de ke nya me ve nya bio aso nya de kano so do da eti dudua amoko le premier gboa nya ke o la gbolo ne epi ke gbono ne la gbolonya de so do da C14 à l'opposition ba mo gboa nya ke o la gbolo le mi aso egbebe wananu tutu bandibe mado peye ke le nkona mi gbono be jokbe nui na ameko le premier C14 meto kutogo be du kwa keke be maumba si ba no miadi le mi aso nyao toto ku jojo nyenye aso tunti fafa le mi abe de ngbaji ale benale le peye ke me mi le dia mi ma ba sebe tukara hunya e dua wole ke o amesi ame e ke belate wole nti kwa lewe ale be le nyate pe ku jojo ne me anti fafa bava e nya pote ke ma gbona et me dit ben ma le papa François on y avait chaque 1er janvier ne mi le du pays il y a une journée mondiale de la paix petit fafa la ni mandi et nous agbanlere wa catholique au vieux quelqu'un ko gbe le gouvernement mais les afio les TP vovo quoi non nous vont doit ne papa pour nous pour catholique au vieux au moins au de la scène et on y a ko le di du droit mais de dia Didou Douame, c'est 14 mai, et Douame, mais qu'on béni à Bonougan, quoi, un blond, mais qu'on béni à Bonougan, décideur. Ouais, qu'on béni. Fifi a me connaît. Eh, wakeke, puis, non, verlin. Et nous, Québec, on thème à l'on que Tanya la politique au service de la paix. Et pas parler,
numéro 2 et pour Marley à ce 4 villes de nous le savons, la recherche du pouvoir à tout prix porte à des abus, à des injustices. La politique est un moyen fondamental pour promouvoir la citoyenneté et les projets de l'homme. Mais quand elle n'est pas vécue comme un service à la collectivité humaine par ceux qui l'exercent, elle peut devenir un instrument d'oppression, de marginalisation, voire de destruction. Mais n'y a papa François Yengole, non y internet à la quoi. Donc non pour message. Papa les blonbé et nini be waji be wazanse tout non me de sia de me eva na va be o genaro majo nini me benade dunya gbongbon e do la ni non me ke la na be du me vinyenye kudo nko soko agbeto be jena wa pona me vava vanini be au monde les ans et du peuple ben si be subo na amegbeto pour me newa eva hena foku do metori kenbe o la zia mereto o la so amero dangbedora eye hena destruction allo et nous bangbava porter quand l'exercice du pouvoir politique vise uniquement à sauvegarder les intérêts de certains individus privilégiés, l'avenir est compromis et les jeunes peuvent être tentés par la méfiance parce que condamnés à rester en marge de la société sans possibilité de participer à un projet pour l'avenir. Aha, matongwa, le maman que me a pas parlé blombenari. Ne ola o politique ben sentido. Pobe waso dia me rokuitwa. Henavabe e jide na repona soheo. Soheo amoko po bunado kwa. Doduri kwengano na wasi na soke gbano. Maune nanti fafa yayira la médecin agbebe blibo nyinyi mia togo vio keke so ploroji va kolomia me potioji le mau gbagbe ben come. Amen. Novi tu noto ni la do alotene egbebe masena me mi dakpene mouvement des forces vives espérance pour le Togo be et il y a nous des taux de cas le porte-parole de cas qui amega Marie-Pierre Chanel à Fognon et neme de do ni kamedi be les maule mi c'est quoi mi la gbayo la no nume de kudo Antoine tete omeni et toi si le onanti na mi kakavana fifi kuda mo konantia ni to mi yombe Ferdinand Fognon le dak pe na mi le mi beto dodo bye bye.